Kaitor Mutai Nimungui Semai Tangi Sawo Tipra Motha Simna Regional Committee ni Bar Zamanai Maharaja ni Dagi Mumbai Samung Kerak Tangnai Tai Sini Party ni Bebak Dagima Saklaima Khabai Kubaino Klainai Tai Party ni Kujak Korongno Huinai Sajaknai Korongno Sanai Hambai Simna Regional Committee di Pramotha tei BWF ni kaisa Regional Committee tinta bisino tei Sorol Chaudhary Meglibon tei Turbo Simna o tinta bisino tei kaisa Regional Committee Palaikia Turi Bodoni tei Chini di Pramotha Oke tini yo Pandawo ni Sabapati tini Simna Block Committee ni President Bonong Gunang Nirmal Deborma Teo Pandaw Paimanjak sini PTA di sini Run Bedek ni Menteri sini Kakak Rabindra Deborma Tunggu Sumbai sini ada sini PWF ni Central Committee ni General Secretary sini Baisi Banjoli Teo tunggu sini Simna Block Committee ni Kharagpur Working President Daras Kumar Tei Omid Deborma Tunggu Vice President Honorable Jotono sini baina orang sing Jotono hamjago suboya sapana simolo ni timon babi tono kala hambai tunggu di PWF Simna Block Committee ni President Borong Manang Gospel Halam Deborma tunggu district ni sini KCR sini Basibira Jotono sini subzonal Hajamala subzonal committee ni chairman Jotono sini Takut Polisus sini others Deborma sini YTF ni Manjar Pekia then rok tini ora je Haimanjak ne sini regional committee o je moto kobangma lukrono call khayo kasing sini subzonal chairman saka je suno direct call khayo haimano kono problem kore haifano sing omo simino mujuma tonnai jehetu sini regional committee ni president tongo sini regional committee ni secretary tongo sungbong ni bisingti sungbai direct যোগাযোগ খায়া করে বড় নিবিসিংতে যোগাযোগ খায় কাই বেলাই সানাই তিনি অজাগাও রিজিওনাল কমিটি সিমনা রিজিওনাল কমিটি নি বুমু দিজাকা ও সিমনা রিজিওনাল কমিটি নি প্রেসিডেন্ট তিনি তাকুব সরদি টিপ্রামথানি তিনি খুব অর্চনা দেববর্মা ব টিডব্লিউএফ এটা ওয়াইটিএফ নি ফিউচার লাইটংआबो जों नायो ओमफ्राय তিনি যে কোনো সামङ তিনটা বিসিনি বিসিংকে বুরি রগনি হিকাই তিনি অর্চনা মেলানো সানাই ব जोंनो सानाय sini Mothani hingkai sini Takub Soroji President jehetu joto complain joto samung joto bini thani ma sanai bo जोंनो sanai মানে যতনা একসঙ্গে जोंनो সাকাকে जों বাক্সা মুক্তি করি আমন দলি সিস্টেমেটিক্যালি जों যদি প্রেসিডেন্ট নমাই সম্পর্ক কামি বাইছিনি যে লিডার নি সম্পর্ক আবা একদম পুরা কামনা না যেন जों কোনো দিনপন কোনো রিপোর্টে ঘামিয়া খায়া তৈ যেমন যখন সঙ্গে চিনি মন্ত্রী বা বরতম চিনি এমসং বরতম তাম কোনো খবর মালিয়া আফ্রো নরক জবাব মারাই যদি নরক কাম নাং টঙ্কাই নংনি লামা ফুনুংনানি নংনি কুয়া ফুনুংনানি নংনি স্কুল ফুনুংনানি নংনি ICDS ফুনুংনাই নরক जोंनो ও বিসি সহকাই जोंनो খবর নাই মুসিক তারিখ নরক जों উতি পারা থাঙি নুগু ফেকা বংরা ম সমস্যা নরক নাইনে মুসুমজাগো বা নরক বাই মাইনে মুসুমজাগো আমতি খাই নরক ও কমিটি রক जों বাইগো মাথের নাই একে তাবুক जों যখন ও করংবাই মানে পরে চিনতে কামতংক পুলিং বুথ কমিটি পুলিং নি বুথ কমিটি মা খানাই जों আগে যে পুলিং বুথ কমিটি তংমানে চিন ও অঞ্চল রং ন অরণ্যং এলাকাও নর যে নংনি ও সিমনা অঞ্চল কমিটি নি বিসিঙ্গ যে বুথ কমিটি তংমানে প্রত্যেকটি বুথ কমিটি তাবুক নরক মা খানাই তাবুক বলতে নরক যখন সুজুমা বুথ কমিটি মা খানাই তাবুক বুসকাঙ্গ ভিলেজ কমিটি ইলেকশন কাঙ্কাই যত নিছে সেকাং প্রথম নং কামনাই
नरक से ठीक मा खागे साबनो पाराव थांगै अ वार्ड नि मेंबर सला कैसा बुरी कैसा साबनो रहनानि आ दायित्व नरक पुला मार हो नरक अब रहका कैसे ब्लॉक थानाय ब्लॉक नि परिस कैसे संजरा केंद्र तंगनाय बा ईएम मिनिस्टर तंगनाय नरक नि आ लिस्ट तो नाया पु हो गतै थाना गैया जबले जॉइनली कथालायै कमिटी खाइबानी जे पांडा म पांडानि बरंमान सभापति तिनी चिनि म पांडाओ फाइमाजा खटिया त्रिपुरा हास्टेनि नचिनि मन्त्री चिनि एलाकानि जतनि खासुक्सा चिनि विश्वकेतु बर्मा TWF नि जनरल सेक्रेटारी पुरै बदलनि जनरल सेक्रेटारी शिवांजलि बर्मा चिनी ब्लॉक कमिटी नि प्रेसिडेंट ताई और जे बिनि लगी तंगाय वर्किंग ताई वाइस ताई TWF नि चिनी ब्लॉक कमिटी नि प्रेसिडेंट ताई बिनि जतो आदंग रक TWF नि डिस्ट्रिक्ट नि केसीआर ताई और जतो आदंग तंगाय रक न गला केन हाबाय मा कमिटी पाउनी बागी कमिटी मा खाय ओ कमिटी बोसोर जरति सामुंगो फ्रांगमान सेंताबु नाइने खांकाय जेमन ब्लॉक डीएम ऑफिस नि परे न ब्लॉक मा खाव ब्लॉक नि परे से ग्राम पंचायत आयो ग्राम पंचायत बीसी कमिटी मा पाउनी बागी स्मूथली काम उन्नानि बागै सामु काम खाय उन्नानि बागै का पार्टी चुरुचिनि पार्टीया जे कोनो पार्टी ताबु नि अ गणतन्त्रनि जुग स्टेट कमिटी दङ नेशनल पार्टी का सेंट्रल कमिटी दङ स्टेट कमिटी दङ आबुनि परे डिस्ट्रिक्ट कमिटी दङ आबुनि परे का ब्लॉक कमिटी दङ ब्लॉक कमिटी नि परे ताबु जोंगर अंचल कमिटी नि परे बो कमिटी दङ नंगनि दायित्व हो आबो अंका प्राइमरी कमिटी ताबु प्राइमरी कमिटी और तीनटा बिसिनि और जतनि बिसि कतना का शरद चौधरी और ताबु 11टा वार्ड 11 जना मेंबर नाय के अमहाय कयै और ताई बाकी जे तंगनि पूर्व सीमा ताई मेघलीगढ़ ओ कमिटी रक ताबु ओ कमिटी रक ओ प्रत्येक वार्ड थांगै जदि जोंगर कमिटी खालायमान खांकाय चिनि पार्टी ताइबो क्राक नाय नर्म नायकल नायके छाबो अंचल नायकल नायके चिनि ब्लॉक नो नायकल नाय हिसाब डिस्ट्रिक्ट नो नायकल नाय हिसाब केंद्र के अबाके सिनि कासामा हायके जों कमिटी तमा हायके चिंताव खाकांकाय गावो चिनि बागे गलायकेन हामनाय दाबो चिनि जरा प्राइमरी कमिटी रक पारेता अंचल कमिटी रक मासो उंगली आंकाय एक बार